Ano yan? Hindi pa yan? Tae lang yan. Yung ano yung kalaban dyan, yung ping. Fury. Ang sakit. Ow. That would only slow me down. Puno na. Kaya idol. Ano kalaki to? Ang laki. 1, 2. Tapon naman natin to. Ay, hindi na pala magkakasya. In the sky. Eh di wag. Eh di naman umuwi. Eh di uwi mo na ako. Ada mo ah. Mommy. Not me boo. Lamang ano dyan eh, melee. May mga boss na ano eh, lamang melee. Basta kailangan lang naman sa melee, makunat ka. Oo. Hindi tumatama yung boss, tumalagpas yung tira. Ay. One to 14. Uy, 1 to 48. Hehe. Yeah, improves the quality of skill gem. Wow. Ba to? Vision. May katulad ba siya? Oh. Okay, back to the ball game. Gagi man. Take this. Lagi kayo man. Malilibot na natin. Konti na lang. Only few more steps.
Ah, sunog tayo man.